कलिया खेदु गाँव भी जेन कीर्तन है सेन भी किसी विभ्राट हो से बाबद टे कहन देखुन आज्ञा कुलिया खेदु बंदला गाँ के आसिक गोटे मीटिंग टे कला छुआ मानकर सुविधा करवार लगी किंतु कुलिया खेदु किछि दिन गला आर से गोटे तार मत परिवर्तन करनेला मत परिवर्तन करनेला बोले दीपांजलि दास के छी थू थू करूला आर बहुत वीडियो बने कर दीपांजलि दास रो बहुत इज्जत गले नहीं थिले आर फिर ताहाके सपोर्ट कला। अच्छा माने छुआ मान को छाड़ी करी से दीपांजलि दास के सपोर्ट कला। सपोर्ट करवार गोटे कारण से दिन अच्छी से कारणटा हूँ माने इनो तो बंदला न मीटिंग करी करी भाइराल हो गला से सेतिर सुजोग नहीं करी से दीपांजलि दास न आरो तार भाई क्षीरोदर दास आरो बागहांडी मैनेजर जे धय नायक इमाने कुलिया खेदु के 50,000 टंका इमाने लांच देछन। लांच दिया भी है हाँ माने हमको टिके कीर्तन के कन्थई सपोर्ट करार कीर्तन करा बोली करी से सेतिर सुजोग नहीं करी तार नातीर गोटे भात खुआ कला बोले से न नहीं करी से कीर्तन कला कि तेहरू लोग जानले तेहरू बंदला वाले बोले ताके फोन कले तु केनता कीर्तन कलु आमर बंदला के आसिकरी तुई मीटिंग करथिलु आर एटा केनता कलु बोला से न कुलिया खेदो बोला मुई ना करी बोली कर इंता फाकला तेरू समस्ते जानले वीडियो गीत माने गले भाइराल हला किंतु आज्ञा से जेन तले कमेंट माने हिजे सेतिर कमेंट पढ़बे काना एते गाली गुलोज एते ये करछन आर जेन माने गले नाची जीछन से माने कमेंट पढ़ुथिबे आज्ञा आर सेताकू लाज शरम लागुची कि ना लागबार जे तो पब्लिक सेटा जानबे तार परे सेन हुतुमार कीर्तन हला जे मुई कुलिया खेदोर गाँ के गली इटा केनता कलु बोली करी। अच्छा हैं जे आमे जेते बेले इनो मीटिंग करथिला जेते बेले कीर्तन कुलिया खेदो करी जे तार गाँ न बोली करी जानलु आमे तेहरू देवकी घरे गले सबे परिषद वाले सबे फोन कलु आर ताहा कि मीटिंग तार गाँ के जीवार के आम प्रस्ताव नेलु बोले से लुकी बसला तेहरू। अच्छा बोले कुलिया खेदो गुटे केड़े बयमान लोग है माने जहाँ के छी थू थू करथला जेन दीपांजलि दास की पैसा ले बोली सेटा के पैसा लगे बोले से फिर दीपांजलि गुहू ना खाला इटा हैं इनता खराब लोग माने गले अछन जे नाम संकीर्तन रे पैसा लगे। हाँ दीपांजलि दास के देखो ना गया बागहांडी रे जुड़े नाम हला न। अच्छा से गाँर लोग के जेन माने रखी जन से माने योग्य रहे से बोल करी दीपांजलि दास के माने मंडली के प्रवेश करी न देवार नाम धरबार तो दूरर कथा से दर्शन गले करी न जाई देबार ताहाकी आर ई माने जेन अमरीश गुड़ा को अछन आमर ई कीर्तन के भ्रष्ट करवार लगी क्या हलाई चाहूछन गुटे कुलिया खेदु गुटे इथिरे मुख्य आशा में होची से गुटे गायक है से तो जानबार कथा हैं बोले से गुटे गायक माने से लुकु आर का शिक्षा देवा से पढ़ला सुधरू इंता अमरीश लुकु आर 2 नंबर टार्गेट अच्छे बाघाड़ वाले जनता मार खाइले माने कुलिया खेदु के हंता टार्गेट रखा हेलान से आसिक बंदला रे छुआ मान को न से सलेंडर करू नहले ताहाके ही टार्गेट इटा रखा हेलान इटा तो मुई डाकी कर कहू जे आर काना बेसी कहमा हैं इंदा घटना माने इटा होची बोले सेतिर लगी सबू जेन माने गले दीपांजलि दास संगे नाची जीवे इनु यार की से मान को गले टार्गेट करा हवा आमर परिषद तो मना करिचे देवकी गले भी गुटे वीडियो बोले करी कहि जो हैं ताके आमर परिषद बॉयकॉट करिची तार छुआ मानकर संगे कॉम्प्रोमाइज न करबार जाके ताकि कीर्तन करी न दऊ बोल जो बोले माने छुआ मानकर को आखिर लोहा दबार के माने किया छुआ मानकर किछु गुटे व्यवस्था माने करबार ना आज 15 मास हला न दीपांजलि मुई छुआ मानकर लगे इछा बोली करी गुटे बहाना करूची माने कीर्तन के प्रवेश करबार लगे नले से छुआ मानकर ऊपर के 1% गले तार दर्द नेन मुई तो बार बार ताके कहि जाए तोर छुआ मानकर निके जा जा बोली करी जे मुई कहीं बंदला से जिमी बोलची आर से काण छुआ मान को देखबा
कि इटा ठीक है कि भूल है। ଆପଣ ଠିକ୍ କଥାଟା କହୁଛନ୍। ଯଦି ତାର ଦରଦ ଅଛି ସେ ବନ୍ଦଲା ଗାଁକେ ଯାଇକରି ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କର ନ ସମର୍ଥନ କରୁ। ହଁ ଆର୍ ସେ ଗୋଟେ ବାହାନା ଗୋଟେ କରି ଆମର ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍। ପୁଲିଆ ଖେଦୁ ଆର୍ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଇହା ଯେ ସମସ୍ତେ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ କରି ବସିଲେଣି ତାର ଲାଗି କୀର୍ତ୍ତନ ଅପମାନ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାବେ ଯେ ଆମେ ଲୋକକୁ ଜଣେଇ ପାରମା ଯେନ୍ତା ଠିକ୍ ଲୋକ ଅଛି। ବି ଜାଣିପାରୁନ୍ କି ଭିତରେ କାଣା ହେଉଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ନା। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକେ କିଛି କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣିକିରି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ହେଲା ବେଲେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକେ। ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଆଉ ବାଘାଡ଼ି କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ ଗାଁକେ ଆସିକରି କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା ସେଥିର ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍। ଏଇଟା 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକେ ଆମର ଗାଁକେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଆରୁ ବାଗାଣ୍ଡିର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଆରୁ ବାକି ପିଲାମାନେ 8-10 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେଟା ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ନାନକପାଲିର ଗୋଟେ କଲଟେ କାଟିଥିଲେ। ବୋଲେ ଆମର ପରିଷଦ ବାଲେ ସବେ ଜାଣିଲେ ହଁ ମାନେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସକେ ପରିଷଦ ନ ବୟକଟ୍ କରାହେଇଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ ନା କରୁ ବୋଲିକରି ସବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛନ୍ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କା। ବୋଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଦେବକୀ ସବୁ ଜାଣିଲେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ତାରୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକରି ଯଦି ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ନାନକପାଲି ନାଚିଯିବା ବୋଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟିକେ ତାରୁ କ'ଣ କରିନେଲେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ। ବୋଲେ ସେମାନେ ତାରୁ ନାନକପାଲି ବାଲେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସକେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ ଆର୍ ଆମର ଇମାନେ ନେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟିକୁ ହଁ ସେମାନେ ନେଲେ। ସେଥି ରିସ୍କ ନେଇକରି ଆମର ଟିଙ୍ଗିପାଲିର ଗାଁକେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରବାର୍କେ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରବାର୍କେ ତାହାକେ ପବ୍ଲିକ ଗଲେ ନେ ଚାହାଁବାର୍ ତୁ ମନା କରିଛନ୍। ସବେ ମନା କରିଛନ୍। ଫେରି ଯେନ୍ ମାନେ ଗଲେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ନାଚି ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ ଏତ୍କି ଗାଲି ଗୁଲଜ ଖାଉଛନ୍। ଆର୍ ଫେର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ନାଚି ଯାଉଛନ୍ ସେ ତାକର ମୁହଁକେ ଟିକେ লাই ନାଇନ। ସେମାନେ ଗଲେ ଭାବବାର କଥା ଯେ ଆମର ପରିଷଦ ତାହାକେ ଏଲାଉ ନା କରବାର୍ ଆମେ କାଁ ହେଲେ ନାଚି ଯିମୁ। ଏଇଟା ତ ତାକର ଗଲେ ଟିକେ ବିବେକ ଟିକେ ଭାବନା ହେବାର କଥା। ହଁ ବୋଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମର ଇନକେ ଟିଙ୍ଗିପାଲିକେ ଆଇଲେ ଆରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଗାଁର ଲୋକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକିକରି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ନ ତେହରୁ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ବୋଇଲା ତୁଇ ମତେ ତୁଇ ତା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମାନେ ମୋର୍ ନା ତ ରୋହିତ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲେ ସେ ମତେ ଦାଦା ବୋଲିକରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲା ଆମର ଟିଙ୍ଗିପାଲିକେ ଆଜା କରୁଥିଲା। ହଁ ବୋଲେ ସେ କଥାଟା ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍। ତାର ଛୁଆମାନେ ଗଲେ ମାମୁଁ ବୋଲିକରି ଆମର ଘରକେ ଆଜା କରୁଛନ୍। ଯେତେବେଳେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ବୋଇଲା ତୁଇ କିଏ ହଉ ଯେ ବନ୍ଦଲାକେ ମୋର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନିକେ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜନା ହେଇଗଲେ। ତୁଇ ଏଡ଼େ ଗୁଁଖେଇ ହୋ ହାରାମି ହୋ ଦାଦା ବୋଲୁଥିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ ଆର୍ ଇହାଦେ କିଏ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ବୋଲିକରି ବହୁତଟେ ତାହାକେ ଗାଲି ଗୁଲଜ କଲେ। ଆର୍ ତେହରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତେହରୁ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହଁ ଆରୁ ସେମାନେ କୁ ତେହରୁ ତୁମେ କାହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଦୀପାଞ୍ଜଳିକେ ତ ବୟକଟ୍ କରାହେଇଛି ଆର୍ ତୁମେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆବାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ହାରାମି ବୋଲିକରି ତାହାକୁ ଗାଲି ଗୁଲଜ ମାର ପିଟ୍ ଗଲେ ଯାକ କଥା ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ବାଘହାଣ୍ଡିର ଲୋକକୁ ହୁଁ ଆରୁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା